24-35, Lamangan Kings. 24-35. Sino na first personal foul, first team foul para sa Benga Boys. Number 8, Francis, first foul. Ito yung BT 100. Oh, tama na yan. Tama na yan, dalawang hila, pwede na yan. Hindi pwede palitan si Art. Last 5 minutes pa, pwede magpalit sir. Last 5 minutes pa, last 5 minutes pa. Ay, labas ka muna sir, labas ka muna. Pasok mo. Last 5 minutes pa, pwede mag-ano. 5 minutes. Iyan na yan. 5 minutes pa. 5 minutes. 5 minutes pa, pwede. 5 minutes pa. 42 seconds na, boss. Warning na lang tayo, bot. Warning po, team ha. Butin. Hindi kayo nagsasabi dito ha. Yung ganitay na, hindi na. James! Wala! James pa din! James! Ang ganda kay De La Cruz! Ay! Foul! Number 22. Pushing foul. Take two ulit, take two. First personal, second team foul. Tingnan mo na malalim. Saan ba yun? Okay. Wala pa. Pwede mo na. Isa, pasok! De La Cruz. 24-36. 24-36. 12 na ang kalamangan. Tumira, wala. Ano yan, Rep? Sapa. Isa pa. Sub, Rep, pwede na. Sub. Oh, labas ang gusto mo lumabas. Mamaya. Pwede na. Ay, di ba pwede? Oh, hindi pa pwede. Pag pumasok lang, Oh, tama yan. Hoy! Hindi ba pwede ni De La Cruz? Tapal ka na yun kay James. Foul. Ayun na, pwede na. Pwede na yan. Sub. Sub. 4 minutes and 15 seconds. Pasok. Ang gustong pumasok, labas ang gustong lumabas. Pasok lang. Bakit nga dito eh? Kasi ano, kaya nga green sabi. Kaya sabi ko green ang kunin natin. Green black. Wow. Buta, hindi gawa blue ni ano. James to JB Sungal! Wala naman ni Enriquez RR. Wala pa sa to James. James ngayon nagmamadali si James. Total pass. Wala. Ay! Pushing foul. Who's pa rin? Nagkakaano 23. JB Sungal. First personal foul, third team foul para sa Benga Boys. Malpas si pinasak. Ay! Asunsyon wala. Last 3 minutes and 15 seconds. 24-36 in favor of Kings. What? Lumusot si Asma Junior. Wala rebound ni Mr. Asunsyon to James. James ngayon, nagmamadali si James. James yung pinasa nakuha ni Asma. Asma Junior. Asma ngayon, tuloy-tuloy. Ang ganda ng pasa. Kaya ang witness. 26-36, 2 minutes and 50 seconds. Reps up. Ano na ba? Sagot ba? Last 2 minutes and 40 seconds. Malpas. Kaya nakuha ni Cyril. Nakuha ni Arn Enriquez. Asma 2 points. 28-36. Ay na, Asunsyon. Ipinasa. O tama, Asunsyon. Malpas. 10 to shoot. Ipinasa kay Art! 2 points para kay Art. 28-38, last 2 minutes and 5 seconds. 28-38.
Asma to JB for 3. Wala! Sam. Sam substitution. Sam. Ay, time out. Hey, the boys. Time out. You touch that thing, then you make it go round and round. Step up in the club, I'm like, ooh, 28-38. Lamang ang... Loko ba yan? Ata, ewan ko. 3 bars pa. Eh, James ngayon. James to Malpas. Malpas ngayon. Hip. Up. Sino nakakuha? Asuncion! 2 points para kay Mr. Asuncion. Number 5. Up. May play pa sila. Asma Junior to Francis. For fake. Francis. Down to shoot. Asma! Foul! Para kay Francis. Laki niya na. Personal foul kay Francis. Warning for penalty. Bengo Boys. Pushing down. 3 bars na. Last 50 seconds. $28.40. Nagdasal. Ayun o, ano to? May Penalty. 28-40. Penalty. 20 seconds. Up! Wala. Dito mo kayo lagay. Dapat ba? 28-40. Dito na tayo. Ayun na. Diretso. Padre. 2 points para kay Padre. 10 Taro mo rito. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, fourth quarter. 1,495 lang. Second game, prepare. SGA versus Cool. Moro Cool. Leles ka lang ng 20 ba per player nun eh, no? 13. 28-42. Namangang Kings. Pasok. Pasok. 28-42. Pasok. 28-42. 5 3 points lang yan. Game. Get up. 1,850. Tortor ngayon. To Kagpal, to Tortor, to David, to Tortor, to Kagpal for 3. Number 9. Asma ngayon. Hinahara si Tortor, to Tito Joey, naghanap ng pasahan kay Asma. Tito Joey! Ayaw na ba? Runner na tayo. David! 3 points para kay David. Ang apon
Tito Johnny, 28-48. Foul by Tortor, number 4. First team foul. Third personal foul para kay Tortor. Tito Joey, ipinasa kay Cyrus Alpico. Cyrus! Foul! Number 5, second team foul. 28-48. Meron, walang bala. Sino na nakuha si Kagpal? Kagpal na ito si Kagpal. Kagpal to Asuncion. Asuncion! Traveling violation! Atid sa inyo ng repatriation. Okay. Ups! Asma Senior to Mr. Tito Joey. Tito Joey, hinara si Tortor to Asma. Asma, wow! Asma, wala. Tot Syro. Syro, pulbas mo! Syro! Counter. Counter para kay Mr. Syro. Asma, rep. 5. Number 5. 30-750. 30-48. 18 ang kalamangan. Solpico! Wala ng back balls. 13 foul para sa Kings. Tortor ngayon. Ipinasa. Tortor. Impactful for 3! 3 points para kay Kagpal! Kagpal, umiinit si Kagpal. Last 7 minutes. 30-51, lamang pa rin ang Kings. Tito Joey bumawi, wala. Nakuha ni De La Cruz. De La Cruz. Ibinigay kay David. Ibinigay kay De La Cruz. De La Cruz. And the boys, 53-30, lamang ang Kings. 6 minutes and 40 seconds. Okay. Pasok na. Dalawang hinga, pwede na yan. Pasok. 30-53. 6 minutes and 42 seconds. Ball out of the boys. Kami. Hindi, Juno. Asma. Rebound. Rebound ni De La Cruz. De La Cruz to Tortor. Tortor. Wala ang bola. Wait lang. Ayun sila. Asma. Cyrus Olpico. Wala. Rebound ni Mr. De La Cruz to David. David to Tortor to Kagpal. 10 to shoot, De La Cruz. 2 points para kay Mr. De La Cruz. JV Sukal. 2 points para kay JV Sukal. Tortor ngayon. 5 minutes and 35 seconds. Tortor ngayon. Ipinasa Kagpal. Tortor to David. David to Tortor. To Kagpal. Kagpal for 3. Rebound sino. Asma Junior. Asma. Number 9 foul, Kagpal.
Warning for penalty Kings. Warning for penalty Kings. 34-55. Last 5 minutes. 34-55. Last 5 minutes. 5 minutes. Tres! Bonus throw para kay Mr. Asma. Bonus throw para kay Asma. 34-55. 34-55. Asma, wala. Ribani. Ribani Sairo. Sairo to Miro. Miro, wala. Ribani. James Leon. Foul by Mr. Asma Jr. Number 6. Second personal foul. First team foul para sa Benga. First team foul para sa Benga. Longganitan, wala. Ribani. Miro. Miro ngayon. Miro to Francis. Francis, wala. Rebound ng Mindanao to James. James ngayon. To Mindanao. Mindanao. 15 to shoot. Malpass to James. James ngayon. James. 10 to shoot. Mindanao. Wala. Rebound ni Sairo. Ipinasa kay Asma. Asma, last 4 minutes. Foul para kay James. Penalty na penalty. Penalty. Asma, yes, 1 point para kay Asma. 35-55. 35-55. Palit na. Asma, wala. Sab. Sapa. Di ba pwede? Mamaya, Mamaya, pag-shoot lang. Asma, 35-55. Wala pa rin iba ni Miro to Asma. Asma yan, ipinasa ka Sairo. Sairo! Wala rin ang pari Sairo. Sairo! Miro! Pwede sab. Sab. Top sir. Hindi. Sab. Miro out. Mike Enriquez in. Sairo Solpico. Ilang minutes pa, boss? 2 minutes and 50 seconds. Last 2 minutes and 50 seconds. 35-55. Sairo. No good. Ibani. Longgalitan. Ang katawan mo, ha? Palpas. To Mindanao. Mindanao to James. James to Longgalitan. Wala. Rebound by. Last touch by Solpico. Diretso tayo. JB Sukay ipinasakay. Ang ganda ng pasa. 2 points para kay Asma. 37-55. 37-55. Ayan na. Hop. Ipinasakay Mindanao. 10 to shoot. Mindanao to James. Tumalbas. 5 seconds. Pushing foul. Sab. Pwede rin mamaya. Sab. Pasok. Sab. Labas.
1 minute and 58 seconds. 37:55. 37:55. Wala, Padre, wala. Chris, ang ako ni Juan. Up. Foul. Sub, penalty. Foul. Foul ni Pan, labas ka. Penalty. 1 minute 58 seconds. 37:55. 1 minute and 58 seconds. Ito. Para alamang kayo. Madami. 37:55. 18. Wala pa rin, Sir Mike. Sino nakakuha? Si Padre. Pinasa kay Aisel. Ang tatay ni Eugene, wala. Stress! Tira na! Tira agad! Ayan! Tira ulit! Good yan! Up, JB! Tira na! 40-55. 15 na lang, 15. Up, Padre! Okay! Isa. Diretso. 40-55. Pero... 1 minute and 5 seconds. 1 minute and 5 seconds. 42-55. 1 minute 5 seconds. Asa na. Isa na lang. Isang tangkal. 42-55. 14 tayo. Okay. Tortor. Extension, wala na tayong timer mamaya. Ayun na. Tortor to David. David, wala. Rebound ni JB Suka. Nakuha ni Padre, wala. Rebound. Grabe ang power. Number 10. Foul, Padre. Penalty. 47 seconds. 42-55, 47 seconds. 47 seconds. Bam! Wala. Wala. Mike na yan. Mike Enriquez. Pinasa kay Sairo. Wala pa din. Rebound pa rin ni Sairo. Wala pa din. Sino nakakuha? Sino pa rin? Number 6 foul pa. Asma. Wala pa. Third personal foul. Third team foul. 35 seconds. 42-55. Kagpal yan. Nawala ang bola kay Kagpal. 28 seconds. Walang saksakan, nandun na saksakan. Hindi, meron silang mahabang ano. Meron? Oo, i-request na namin. Tatlong beses na kami nag-request. Kay Mr. Esma Jr. Wala. Rebound na naman ni Mr. De La Cruz. Ngayon. Kagpal. Warning for penalty. Gary! Warning for graduation. Tortori pinasa kay David. Ang apo ni David.
Okay, penalty. 7 seconds. Graduate na, Asma. Congratulations. Magna cum laude, Asma. Tira, wala. Wala lang. Chill lang. Three seconds. 2. Congratulations, 42-55. Wala kayo sa buhay nyo. Pati ang alam ko yung speaker. Lobat na din. Wala nang muna, wala nang muna. Yes. Ano kami, hindi ba player ngayon?